Mayong hapon, anilang Butuan On News Update sa Butuan City Public Information Office. Makadawat og cash incentive sa mga Butuanong top-notchers sa Geodetic Engineer Licensure Examination. Gila sa 16 sangguniang panungsod member sa pagpanguna ni Vice Mayor Lawrence Fortun, pinaagi sa SP Resolution number 466-2023 ang kalampusan nila Lucille Yu, Top 3, Gregorio Macalisang, Top 4, Ray Joshua Hackett, Top 6, Adeline Boligor, Top 8, Donna May Labaso, Top 9, ug Anlin Jane Eduava, Top 10. Ang unom ka top-notchers parehong produkto og migraduar sa Caraga State University sa Barangay Ampayon ning syudad. Subay sa SP Ordinance number 5545-2018, ang mga Butuanong top-notchers makadawat og cash incentives gikan sa lokal nga panggamhanan sa Butuan sa pagpanguna ni Mayor Ronnie Vicente Lagnada tungod sa dungog nga gihatag niini sa syudad. Importante sab kang Mayor Lagnada ang paghatag sa pasidungog sa mga Butuanong top-notchers aron makahatag usab og inspirasyon o kadasig sa ubang estudyante nga maningkamot sa natad sa academics tungod mao kini ang tinubdan alang sa economic growth sa syudad sa umaabot nga panahon. Ang SP Resolution gipangamahanan ni City Councilor Joseph Omar Andaya uban sa suporta nila City Councilor Reynante de Siata, Konsehal Cromwell Nortega, Konsehal John Hill Unay ug Konsehal Gemma Tabada. Ug makatang update ning adlaw alang sa pa mga updates, follow the like official Facebook page, TikTok, Instagram o Twitter account ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat.